Ulan nga kabukid. Ulan kayo diri sa bukid. Ang nakalami diri sa bukid kay duawonon yun og ulan. Buhi gid ang mga tao gihapon. Okay ba mo? Ulan, pero ang gikinahanglan sa tao sa Ginoo, kinahanglan ay ulan na init. Maunay kuan dili lang kay kita magkinahanglan og ulan pirmi. Di man pud pwede kay di man makalihok ang mga tao. So ang atong kinahanglanon gyud ulan ug init. Sama ni karon init buntag, pagkahapon ulan. Sitwasyon sa eskwelahan, ulan kayo. Ano siya guys, ano ilang eskwelahan dari. So ang ilang eskwelahan, ano ilang eskwelahan dari, ulan permi. Luoy ang mga bata maguli. Mauna nga daghan kayo mohangyo sa atog sakay ni guli. Kay at least ulan lagi. Basa ang mga tanom. Ano siya guys, amping mo kanunay sa inyong biyahe karon nga ulan-ulan. Gusto naman unta, pero may ulan pirmi. Kalami na lang sa bukid, linaw pa, si pagulan, walay gubot. Hapsay po yan. Sabi na sa unang panahon nga wala pa yung mga tao na magsinamok sa katilingban. Peaceful po yan ang bukid. Linaw. Dili parehas karon na kung mupuyo ka dito kanang dapita, delikado na. Kay nanay mag-ilabot sa ato. Bisan wala tayo sala. Dugdug na. Nilang eskwelahan guys kana libot kabatuhan. Pisina. Muna ang gubot kay karong panahon na tuwa sa syudad, labi na sa kanang mga dagkong syudad, kanang ilugan na sa mga taong hakog sa pangatong danan. Gubot ang ilang lugar, dili parehas diri sa bukid. Ang mga tao magkakaon okay na, mabuhi ang tanom, maguma, abot, okay na, buhi na, kontento na may taga-bukid. Pero sa syudad, bisan sa kadagko sa kwarta, dili sila kontento tungod sa katungdanan posisyon nga pagailugan. Pero ang mga tao sa bukid kapos lang gihapon, magkinanglan gihapon og kaugmaon tungod kay dunay mga anak nga gusto magapa-eskwela. Kay kung dili mo kayo dana, dili magumanang bukira, wala gyud mahimo ang katawan sa bukid. Pero kontento naman yung taga bukid.
makakaon katulo sa isa ka adlaw okay na. Una na siya. Okay na kayo mi sa bukid. Ngayon ani nga mga view alanawon. Kani na bukid na nga eskwelahan to pag bukid dito sa ibabaw. Na tukuran pa nag eskwelahan dito sa ibabaw mo subida na pug ka. Para kung mudagan ang papilisin diri matuyog matukuran na dito. Pero to ay bukid pagid kay dito. Dito ang mga tao magumani ni mao ni mga kuan diri kanang panimalay diri mga panay mga balay ning lugar. For today's video guys, thank you for like and comment.